आए आम आज बाहर गोटे जगह को कौ जगह आम बाहर भोजी करने आम बाहर। हाँ ठीक अच्छे आज भोजी कर कौन कौन भोजी आइटम कर कौन देखा चलो। आइबे आइबे जरीटा पड़ी दे चिकेन आसे जा तू आना जा ओ पामा एथरे अच्छी मटन और सियाड़े अच्छी माछ मटन देखे खोली ये आम चिकेन एतरे अंडा पइला चिकेन पकोड़ा हम ना कॉर्नफ्लावर अंडा पड़ला कॉर्नफ्लावर पड़ला लुण पड़ला तापर कौन पकेया कलर कलर पइला तापर कौन पकेया चिकेन मसाला गरम मसाला ये जीरा गुंड जीरा गुंड परे कौन पड़ो गोलमरीच धनिया गुंड हल्दी गोलमरीच ना लंका लंका पड़ीगला धनिया गुंड भलसे ताको मैग्नेट करा जीवो तापर जाई पकोड़ाटा हबो पियाज काटी बसई दे केमते लागुची बण भोजी करी आछो भलो लागुची बहुत भलो ए परिवेशटा केमते लागुची कहलो बहुत भल लागुची ना बहुत बहुत भलो ये हला हम मटन मटनटा देखंतु केमते देखा जाउची देखंतु कलरटा ये हला हम भात ये माछ तरकारी बसीची आउ ये तो आमर डाली आउ सेठी अच्छी कौन अच्छी माछ भजा जो छाड़ी करे से खेलु तो छाड़ दे खा हां मेरी माछा दे उठे ए लूण तो देजी दो जी दो मेरी माछा दे नेबी ने हां ते खाइ बोला दो जी दो
ଆମ ଘରେ ଚାଉଳ ଥରା ଏ ଚାଉଳ ଭାତ କରିଥାନ୍ତେ ହଁ ଏ ଚାଉଳ ତମେ ଜାଣିଛ ନା କେମିତି? ଏରା 20 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଚାଉଳ ହଁ ହଁ ବସାନ୍ତ ଜାଣିଛି ପସନ୍ଦ ମୁଁ ତ କହିଲି ପସନ୍ଦ ଯେ ପସନ୍ଦ କରା ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଚୌକି କାଟି। ହେଇଟା ହେଇଟା ଏଇ ଜାଣ ନନା କେ ଧରି ପାଉଛ ଚୌପତି ଖାଇବ କି? ଶଳାରା କି ଦବ କି ଶଳା ଦବ ତାର ମନ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି ଜାଣି ତ ଭାଇ ହଣ୍ଡିଆର ମୁଁ ଖାଇବି ବସେଇ ଦିଅ ବସେଇ ଦିଅ ତରକାରୀ ସବୁ ଲଗାଇନି ଦେବ ଲଗାଇବି ନା ଭୋଜି କରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ବଣରେ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି ଆମେ ଚିକେନ ବସେଇଥିଲୁ ମାଛ ସବୁ ବସେଇ ଖାଇଲୁ ମଟନ କରାହେଇଛି ମଟନ କରାହେଇଛି ପୁଣି ଚିକେନ ପକୋଡା ଆଗ ଖାଇସାଇଲୁଣି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିକି ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ମାଛଟା ଏଇ ଯୋଉ ରୁନୁ ମାଛଟା ଟେକିଦେଲୁ କପଡ଼ାଟା ଉଠେଇ ଥାଉ ଚିକେନ